बसंत बहार लाहौरिये हो जाएं तैयार। हुकूमत का बसंत फरवरी से जनवरी में मुंतकिल करने का फैसला। रमजान की आमद से कबल बसंत का मेला सजेगा। बसंत फरवरी के बजाय जनवरी में मनाने पर गौर होगा। मानसून के बाद लाहौर का आसमान रंगीन होगा। हतमी तारीख का ऐलान हुकूमत करेगी। आइंदा बरस बसंत फरवरी की बजाय एक माह कबल जनवरी में मनाने का फैसला। फरवरी में रमजान मुबारक के पेश नजर बसंत जनवरी के आखिर में मनाई जाएगी। जराये के मुताबिक बसंत की हतमी तारीख का ऐलान हुकूमत की मंजूरी के बाद किया जाएगा। डोर गुड्डी पतंग साजी की इजाजत भी अनकरीब दे दी जाएगी। सैलाबी सूरत हाल और मानसून के बाद बसंत और पेशरफ्त मुतवक्किल है। लाहौर मेट्रो बस बंद होने का खतरा। वीडा कंपनी की डेडलाइन आज रात खत्म हो जाएगी। मेट्रो बस से ट्रैक पर तो है, मगर कब तक? कंपनी और अथॉरिटी में ठन गई। कंपनी फंड्स के लिए डट गई। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी कोई फैसला न कर पाई। कंपनी ने 11 अगस्त से बसें खड़ी करने की धमकी दे दी है। वाजिबात की अदम अदायगी, मंगल से मेट्रो बस सर्विसेज को बंद करने की धमकी। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी वीडा के तहफुजात पर फैसला न कर सकी। वीडा ने मंगल से मेट्रो बस सर्विस बंद करने की डेडलाइन दे रखी है। धमकी के बावजूद वीडा कंपनी की जानिब से मेट्रो बस का ऑपरेशन जारी है। जराये वीडा कंपनी के मुताबिक बसें अभी तक ट्रैक पर हैं। कोशिश है मुतालबात माने जाएं। जीएम मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के मुताबिक वीडा कंपनी से फाइनल मीटिंग होना बाकी है। जीएम मैस ट्रांजिट अथॉरिटी सैयद अजीज शाह के मुताबिक कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। महंगाई और पेट्रोल पर टैक्सेस के खिलाफ जंग। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की पहिया चैम हड़ताल का तीसरा रोज। मिनी मज़दा के दोनों धड़े ढट गए। हुकूमत से रोजाना पेट्रोल की कीमतों में रद्दबदल का फैसला वापस लेने का मुतालबा। लाहौर में राशन और जरूरी सामान खत्म होने का खदशा पैदा हो गया। गुड ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जैम हड़ताल का आज तीसरा रोज। मिनी मज़दा एसोसिएशन के दोनों धड़े भी हड़ताल पर हैं। हड़ताल के खात्मे और मुतालबात तस्लीम करने के लिए ताहाल हुकूमत की जानिब से राब्ता नहीं किया गया। ट्रांसपोर्टर्स भी मुतालबात के हक में डट गए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अशिया ज़रूरिया की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। हुकूमती पॉलिसियों और ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश मसाइल के खिलाफ हफ्ते के रोज से गैर मुय्यना मुद्दत तक हड़ताल जारी है। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमती पॉलिसियों और ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश मसाइल के खिलाफ हफ्ते के रोज से गैर मुय्यना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान किया था। ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबा है कि रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल का फैसला वापस लिया जाए। हुकूमत पंजाब और मुतल्लिका महकमे चार्टर ऑफ डिमांड के मुताबिक ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल फौरी हल करें। 300 रुपए टोकन टैक्स में इजाफा वापस लिया जाए और ट्रांसफार्मर फीस में 50% कमी की जाए। नाजायज टोल टैक्स खत्म और टोल टैक्स में 50% कमी की जाए। ट्रांसपोर्टर्स के चार्टर ऑफ डिमांड में मिनी मज़दा गाड़ियों को कानूनी तौर पर 2 एक्सल गाड़ियों का दर्जा देने का मुतालबा भी शामिल है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि 8 दिसंबर 2025 को हुकूमत की जानिब से किए गए वादों पर फौरी अमल दरामद किया जाए। के रेस्टोरेंट, होटल्स, कॉफी शॉप्स पर कच्ची रसीदों के इजरा पर पाबंदी। सार्फिन को पक्की रसीद देना होगी। टैक्स अदायगी में हेर फेर पर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी एक्शन लेगा। EIMS नाफिज कर दिया गया। रसीद जारी न करने वालों को 4 से 10 लाख तक जुर्माना होगा। 1 माह तक कारोबार सील होगा। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और मैरिज हॉल्स की टैक्स अदायगी में मुबैना हेरा फेरी बंद। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने बड़ा कदम उठा लिया। सूबे भर में कच्ची रसीदों के इजरास पर मुकम्मल पाबंदी आयद करते हुए तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कॉफी शॉप्स और मैरिज हॉल्स पे EMIS के नफाज को लाजमी करार दे दिया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम मुतल्लिका कारोबारी मराकज में EIMS के तहत सार्फिन को बाकायदा रसीद जारी करना लाजमी होगा। EIMS के तहत रसीद जारी न करने वाले कारोबार को 4 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जाएगा। कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वालों का कारोबार 1 माह तक सील किया जा सकेगा। PRA के मुताबिक कार्य सरकार में मुदाखलत, सेल्स रिकॉर्ड में खुर्दबुर्द या रिकॉर्ड फराहम न करने की सूरत में भी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सार्फिन को किचन ऑर्डर स्लिप्स, गैर अदाशुदा बिल या इस नौयत की दीगर गैर कानूनी रसीदें जारी करने पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। सैलाब के दौरान निजी कंपनी से हेलीकॉप्टर की सर्विसेज। 17 दिन की सर्विस पर 16 करोड़ के बिल पर महकमा खजाना के तहफ्फुज़ात। महकमा खजाना का अदायगी रेगुलराइजेशन 8 माह बाद शुरू होने पर एतराज सामने आया है। महकमे खजाना को हेलीकॉप्टर के फ्लाइंग लॉग्स की आजादाना तस्दीक न होने पर भी तहफ्फुज़ात हैं। सैलाब में 17 रोजा हेलीकॉप्टर सर्विस का 16 करोड़ रुपए से जायद बिल। महकमा खजाना और पेपरा के तहफ्फुज़ात सामने आ गए। सैलाब 2025 के दौरान हंगामी बुनियादों पर निजी कंपनियों से हासिल की गई हेलीकॉप्टर सर्विसेज के 17 रोज के 16 करोड़ 3 लाख रुपए से जायद के बिल सामने आ गए। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक PDMA पंजाब ने MS अस्करी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड से 28 अगस्त से 31 सितंबर 2025 तक रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों के लिए हेलीकॉप्टर खिदमात हासिल की। इन खिदमात की अदायगी
और रेगुलराइजेशन का अमल तकरीबन 8 माह बाद शुरू किया गया, जिस पर महकमा खजाना ने एतराज करते हुए करार दिया कि इस गैर मामूली ताखीर की कोई वजह या जवाब फराहम नहीं किया गया। सैलाबी रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के लिए महकमा खजाना पहले ही 72 अरब 2 करोड़ 30 लाख रुपए जारी कर चुका था। महकमा खजाना ने मजीद निशानदही की कि हेलीकॉप्टर के फ्लाइंग लॉग्स की आजादाना तस्दीक या सर्टिफिकेशन फराहम नहीं की गई। सर्विस के निर्फ मुनासिब होने की आजादाना जांच भी मौजूद नहीं। मुमकिन टैक्स असरात को भी मद्देनजर नहीं रखा गया। और यहाँ आपको बताएं कि लेस्को में मटेरियल की अदम फराहमी, सार्फिन के कनेक्शन और दवा का शिकार होने लगे। कंपनी का ERP सिस्टम डाउन हो गया, मटेरियल का अजरा रुक गया। 7 रोज गुजरने के बावजूद सिस्टम फाल न किया गया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में मटेरियल की अदम फराहमी की वजह से सार्फिन के कनेक्शन इल्तमा का शिकार होने लगे हैं। सार्फिन के लिए ट्रांसफार्मर्स, मीटर्स, पोल्स समेत दीगर मटेरियल का इजरा न हो सका। कंपनी ने ERP सिस्टम में जिद्दत लाने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट किया है। जरा के मुताबिक सॉफ्टवेयर अपडेट होने पर सिस्टम में तकनीकी खराबी पैदा हो गई, जिससे तमाम दफातर मटेरियल रिलीज नहीं बना सके। लेस्को ने मटेरियल के इजरा को पेपरलेस करके ERP सिस्टम राइज किया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और आला अफसरान ने ERP सिस्टम नाफिज किया। 7 रोज गुजरने के बावजूद सिस्टम को फाल नहीं किया जा सका। स्कूलों में मौसमी गर्मा की छुट्टियां, हजारों तलबा और तालिबात के दाखिले नहीं किए जा सके। पब्लिक स्कूलों का 5वीं और 8वीं जमात की बोर्ड रजिस्ट्रेशन की तारीख में तोसी का मुतालिबा। रजिस्ट्रेशन के लिए 8 अगस्त आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी। उधर मैट्रिक में खराब नताइज पर असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बोर्ड में कम रिजल्ट देने वाले असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूल सरबराहान से नताइज की तफसीलात मांगी। पब्लिक स्कूलों में छुट्टियों के बायस दाखिले ताखीर का शिकार। 5वीं और 8वीं जमात के हजारों तलबा और तालिबात के दाखिले नहीं जा सकेंगे। स्कूल सरबराहान ने पेटका से 5वीं और 8वीं जमात की बोर्ड रजिस्ट्रेशन की तारीख में तोसी का मुतालबा कर दिया। रजिस्ट्रेशन के लिए 8 अगस्त आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी। स्कूल सरबराहान का कहना है कि स्कूल बंद है, अक्सर तलबा के बेफॉर्म ही नहीं बने हुए। पेटका फौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन की तारीख में 1 माह की तोसी का नोटिफिकेशन जारी करे। स्कूल सरबराहान का कहना है कि स्कूल खुलने के बाद ही तलबा की बोर्ड रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो सकेगा। मैट्रिक के खराब नताइज पर उसातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बोर्ड की पास परसेंटेज से कम रिजल्ट देने वाले उसातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूल सरबराहान से नताइज की तफसीलात मांग ली। तमाम स्कूल सरबराहान को 3 रोज में डेटा फराहम करने का हुक्म दे दिया गया है। 40% से कम नताइज पर उसातिज़ा को ज़ाती शनवाई के बाद जुर्माना आयद किया जाएगा। 20% से कम नताइज पर सख्त कार्रवाई के साथ दूसरे इजला में तबादला किया जा सकता है। 10% से कम नताइज पर स्कूल सरबराहान के खिलाफ भी एक्शन होगा। स्कूल सरबराहान के खिलाफ भी एक्शन होगा। साफ पानी पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। लाहौर समेत साउथ, सेंट्रल, नॉर्थ पंजाब के 6 अजला का इंतखाब किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास से बोतल वाटर प्लांट को पूरी इस्तेदाद के साथ चलाने की हिदायत की। पंजाब की तारीख का साफ पानी की फराहमी का सबसे बड़ा मंसूबा। 6 जिला में पाइप वाटर का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पीने के साफ पानी के प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तजवीज़ का जायजा भी लिया गया। वज़ीर आला ने पंजाब की तारीख में साफ पानी की फराहमी के सबसे बड़े मंसूबे पर अमल दरामद तेज करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बोतल वाटर प्लांट को पूरी इस्तेदाद के साथ चलाने की हिदायत की। पायलट प्रोजेक्ट के लिए जनूबी बस्ती और शुमाली पंजाब के 6 अजला का इंतखाब किया गया है, जिनमें रावलपुर, लाहौर, फैसलाबाद, चकवाल, रावलपिंडी और मरी कोटली सर्दियाँ शामिल हैं। वज़ीर आला ने मुतल्लिका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स वासा को पानी की कमी और वाटर बाउजर्स के जरिए पानी की फराहमी जारी रखने की भी हिदायत की। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में साफ सुथरे माहौल को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर स्पेशलाइज हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास महकमा स्पेशलाइज हेल्थ और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हुकाम ने शिरकत की। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में साफ सुथरे माहौल को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में वीडियो लिंक के जरिए स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट अहमद कमाल मान, DG सुथरा पंजाब अथॉरिटी उमर जावेद, डेप्यूटी CEO LWMC और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में DG सुथरा पंजाब अथॉरिटी और स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट की जानिब से अस्पतालों में सफाई को यकीनी बनाने के इंतजाम का रोड मैप पेश किया। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा, अस्पतालों में सफाई और इन्फेक्शन से पाक माहौल को यकीनी बना रहे हैं। पंजाब में पहले AI इनेबल्ड डिलीवरी यूनिट कायम करने के मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। इस हवाले से AI इनेबल्ड डिलीवरी यूनिट की कारकर्दगी और पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ। तरजीही मंसूबों और पायलट प्रोजेक्ट्स पर मजमूई पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में गुफ्तगू करते हुए अली डार ने कहा कि AI डिलीवरी यूनिट हुकूमती मंसूबों की बरवक्त और मौसर तकमील यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। मसनूई ज़हानत के जरिए हुकूमती मंसूबों की डिलीवरी को तेज़, मौसर और मरबूत बनाया जाएगा।
انہوں نے کہا کہ ڈیٹا اور مصنوعی ذہانت کی مدد سے حکومتی منصوبوں کی نگرانی، عمل درآمد اور نتائج کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ AI کے ذریعے پبلک سروس ڈیلیوری کو جدید، تیز رفتار اور عوامی ضروریات کے مطابق بنایا جا رہا ہے۔ DC لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کا دریائے راوی اور راوی پل کا دورہ، پانی کے بہاؤ اور موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ COMCL کلیم یوسف اور AC راوی حمیرہ شاہ بھی ہمراہ تھے۔ DC نے ممکنہ طغیانی سے نمٹنے کے لیے حفاظتی اقدامات کا بھی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز نے دریا میں پانی کی سطح اور بہاؤ کی مسلسل نگرانی جاری رکھنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع انتظامیہ کی ٹیمیں دریائے راوی کے کناروں پر 24 گھنٹے متحرک ہیں اور ممکنہ طغیانی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ DC لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز نے کہا کہ دریائے راوی میں پانی کا بہاؤ فی الحال معمول کے مطابق ہے۔ PHA کا شہر کے 808 پارکوں کی بحالی کا پلان تیار۔ MD PHA نے پارکوں کی بحالی میں طلباء اور سول سوسائٹی کو شامل کرنے کا پلان بنا لیا ہے۔ PHA شہر کے پارکوں کو خوبصورت بنائے گا۔ MD PHA کا کہنا ہے کہ درختوں کو جیو ٹیگنگ کے بعد نگہداشت کا بہتر پلان مرتب کیا جائے گا۔ احمد عثمان جاوید نے کہا کہ شہر کو روشنیوں کا شہر بنانے کے لیے بھی نئے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ احمد عثمان جاوید نے کہا کہ PHA شہر کے گریپ ایریاز میں بھی بہتر پلانٹیشن کرے گا۔ لنگز آف لاہور گرین کوریڈور منصوبے PHA کا گراف اوپر لکھا جائے گا۔ گورنمنٹ کی ہدایات کے مطابق ہمارے 808 پارکس ہیں، ان کی امپرومنٹ، ان کی مینٹیننس، ہماری جو اس وقت ورک فورس ہے ان کی ڈیجیٹائزیشن، جو ہم ٹولز اور اکوپمنٹ یوز کر رہے ہیں اس کی میکنائزیشن، ہماری جو PHA کی برانڈنگ ہے جس میں ہماری ایک تو مشینری کی برانڈنگ ہے، وہیکلز کی برانڈنگ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے تمام ورکرز ہیں ان کا یونیفارم، ان کی برانڈنگ، یہ ہماری پرائیورٹی ہوگی۔ ہماری کوشش ہوگی کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں جس میں پبلک ہو جائے، سول سوسائٹی ہو جائے، ان کے ساتھ مل کے لاہور کو ہم گرین بنائیں، اس کو اور خوبصورت بنائیں۔ ساتھ ساتھ ہمارا جو کمپوننٹ ہے، جو لائٹنگ ہے لاہور جس طرح روشنی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ SP نثار احمد کا KPK سے NCCIA تبادلہ کر دیا گیا ہے، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ SP نثار احمد کا KPK سے NCCIA تبادلہ کر دیا گیا۔ بالکل آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ SP نثار احمد کا KPK سے NCCIA تبادلہ کر دیا گیا اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ محکمہ بہبود نسواں کی جانب سے ورکنگ ویمن کے لیے شاندار اقدام۔ جناح اسپتال اور علامہ اقبال میڈیکل کالج میں ڈے کیئر سینٹرز قائم کر دیے گئے۔ پارلیمانی سیکرٹری وومن ڈیولپمنٹ سعدیہ تیمور نے دونوں ڈے کیئر سینٹرز کا افتتاح کیا۔ جناح اسپتال میں پروین خانم ڈے کیئر سینٹر جبکہ علامہ اقبال میڈیکل کالج میں فرحت ارشد ڈے کیئر سینٹر کا فیتہ کاٹ کر افتتاح کیا گیا۔ تقریب میں پرنسپل جناح اسپتال پروفیسر ڈاکٹر طیبہ وسیم، MS پروفیسر ڈاکٹر حفیظ معین الدین، اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپریشنز حافظ عثمان سمیت دیگر افسران اور عملے نے شرکت کی۔ افتتاحی تقریب میں کیک کاٹا گیا جبکہ بچوں میں گفٹ ہیمپرز بھی تقسیم کیے گئے۔ پارلیمانی سیکرٹری سعدیہ تیمور کا کہنا تھا کہ ڈے کیئر سینٹرز میں بچوں کی نگہداشت کے لیے ضروری سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ الحمدللہ یہ 650 ڈے کیئر سینٹر ہم نے بنانے تھے، جن میں سے 500 کے قریب ہمارے بن گئے ہیں اور اس سے پنجاب میں ہزاروں عورتیں جو ہیں وہ مستفید ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ 57 پروجیکٹ CM کے ایسے ہیں جن کا براہ راست فائدہ جو ہے وہ خواتین کو پہنچ رہا ہے۔ پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر طیبہ وسیم کا کہنا تھا کہ جناح اسپتال میں ڈے کیئر سینٹر کا قیام یہاں کام کرنے والی خواتین کے لیے ایک بہترین سہولت ہے۔ اقبال میڈیکل کالج اور جناح ہاسپٹل کی طرف سے میڈم CM کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ اسپیشل انیشیٹو لیا ہے خواتین کے لیے۔ ہمارے جتنی بھی ورکنگ وومن اگر ان کے بچے سیف اینڈ سیکیور ہوں گے تو نیچرلی وہ بہت اچھی طریقے سے کام کر سکیں گی۔ MS ڈاکٹر حفیظ معین الدین کا کہنا ہے ورکنگ وومن کے لیے ایسی سہولیات نہ صرف ان کے مسائل کم کرتی ہیں بلکہ ادارے میں ان کی کارکردگی بہتر بنانے میں بھی معاون ثابت ہوتی ہیں۔ CM پنجاب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جن کے انیشیٹو پہ ہمارے یہاں پہ جناح ہاسپٹل میں ڈے کیئر سینٹر کا افتتاح کیا گیا ہے اور جس میں ہم اپنے جو جتنے بھی ورکنگ آفیسرز ہیں ان کے بچوں کے لیے کمفرٹیبل انوائرمنٹ دینے جا رہے ہیں، جس سے ان کی ڈیوٹیز میں کوئی ایسی ان کی پریشانی نہ ہو اور کمفرٹیبل انوائرمنٹ اور سیکیور انوائرمنٹ یہاں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پنجاب بھر میں 650 ڈے کیئر سینٹرز بنانے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا جبکہ تقریباً 500 ڈے کیئر سینٹرز پہلے ہی قائم کیے جا چکے ہیں۔ کیمرامین علی عدنان کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان کے وفد کی ملاقات۔ وفد نے صوبے میں معیار تعلیم کی بہتری کے لیے وزیر اعلیٰ کے اقدامات کو سراہا۔ وفد نے نواز شریف اسکول آف ایمیننس پروجیکٹ کو قابل تحسین قرار دیا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے وفد نے فروغ تعلیم کے لیے پنجاب حکومت کو بھرپور تعاون کی پیشکش کی۔
جس کا وزیر اعلیٰ مریم نواز نے خیر مقدم کیا۔ ملاقات میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس اور محکمہ تعلیم پنجاب کے درمیان اشتراک کار پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں نواز شریف اسکول آف ایمیننس میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے نصاب کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس اساتذہ کے لیے ڈیجیٹل ٹریننگ پروگرام، کیپیسٹی بلڈنگ، ٹیچنگ گائیڈ اور دیگر تعلیمی امور میں معاونت فراہم کرے گا۔ اب یہاں پر آپ کو بتائیں، صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کے درمیان ہونے والا معاہدہ اور ایک بڑی کامیابی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے اور یہاں پر آپ کو بتائیں گے مرکزی سوسائٹی میں پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے مابین مکہ مکرمہ میں ہونے والے دفاعی معاہدے پر اظہار تشکر کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ صدر مسلم لیگ نون لاہور ملک سیف الملوک کھوکھر سمیت دیگر سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ مین بولیوارڈ 80 فٹ روڈ مرکزی سوسائٹی میں پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے مابین دفاعی معاہدے پر اظہار تشکر کی تقریب منعقد ہوئی۔ MNA اور صدر مسلم لیگ نون لاہور ملک سیف الملوک کھوکھر نے کہا، ہم نے امن اور انصاف کے ساتھ الیکشن کروائے۔ تین ممالک کے مابین مکہ میں ہونے والے معاہدے پر اظہار تشکر کرتا ہوں۔ اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارا مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر جو ہمارے معاہدے ہو رہے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر ہمارے یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے۔ میں آرمی چیف صاحب کا اور پرائم منسٹر صاحب کا اور میاں محمد نواز صاحب کا سب اداروں کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے جدوجہد کی اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری محنت ہے اس کا پھل ملا۔ تقریب میں شرکا نے پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے مابین دفاعی معاہدے پر اظہار خیال کیا۔ کہا، خطے میں امن و استحکام کے لیے ایسے معاہدے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور ترکی اور سعودی عرب اور پاکستان کا یہ اتحاد جو ہے، یہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی طاقت ہے اور اسی طاقت کے بل بوتے پہ انشاءاللہ دشمن کو بھی ناکو چنے چبوائیں گے۔ دفاعی معاہدہ ہوا ہے ترکیہ اور سعودیہ اور اس کا پاکستان کا، اٹس اے گریٹ اچیومنٹ۔ ہم دعا گو ہیں کہ آگے جو دشمن ہے، جو جب بھی ہمیں بری نظر سے دیکھے گا، ہم یکجان ہو کے ان کا، اپنے ملک کا اور باقی دونوں ملکوں کا بھی دفاع کر سکیں گے۔ تقریب میں CEO دی ایجوکیٹرز میاں شاہد محمود کو PP168 کوارڈینیٹر کا نوٹیفیکیشن بھی دیا گیا۔ میاں ابرار احمد کو الحمد سوسائٹی میں کوارڈینیٹر کا نوٹیفیکیشن دیا گیا۔ سہیل انور رانا، صبا چودھری، شازیہ بھٹی سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ کیمرامین زین کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب آفس میں ایک اہم اور اعلیٰ سطح اجلاس منعقد ہوا جس میں صوبے کے سینئر انتظامی و پولیس حکام نے شرکت کی اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے مختلف امور بارے تبادلہ خیال کیا۔ ذرائع کے مطابق ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب افتخار ساہو اور انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس عبد الکریم ایڈوکیٹ جنرل پنجاب آفس پہنچے۔ اس موقع پر DIG پولیس کامران عادل بھی ان کے ہمراہ تھے۔ افسران نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بیرسٹر ظفر اللہ خان سے تفصیلی ملاقات کی، جہاں صوبے کے موجودہ قانونی اور انتظامی امور پر حکمت عملی وضع کرنے کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ اجلاس کے دوران پنجاب میں امن و امان کی مجموعی صورتحال، عدالتی مقدمات کی مؤثر پیروی کاری اور باہمی دلچسپی کے دیگر اہم امور کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا۔ اب یہاں پر آپ کو بتائیں گے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے اعلیٰ سطح وفد کا پنجاب واٹر اینڈ سینیٹیشن اتھارٹی کا دورہ۔ تکنیکی اور مالی تعاون کے ممکنہ شعبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ADB کی کنٹری ڈائریکٹر شاکن فین کی قیادت میں وفد نے پنجاب واسا کے مختلف شعبوں اور صوبائی کنٹرول روم کا دورہ کیا۔ پنجاب واسا اور ABD کے درمیان تکنیکی اور مالی تعاون کے ممکنہ شعبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ADB وفد کو پنجاب میں واٹر سپلائی، سیوریج اور ڈرینیج سروسز کی بہترین کے لیے پنجاب واسا کی ترجیحات سے آگاہ کیا گیا۔ ADB وفد نے پنجاب واسا کے ساتھ تعاون مزید مضبوط بنانے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ پنجاب واسا اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے درمیان واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز کی بہتری کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ایڈیشنل DG سہیل قادر چیمہ، ایڈیشنل DG ہیڈ کوارٹر زمین حسین اور دیگر موجود تھے۔ لاہور چیمبر الیکشن پروگریسو اور میاں نئی میر گروپ کی جانب سے انتخابی مہم کا سلسلہ جاری۔ پروگریسو اور نئی میر گروپ قائدین کا عابد مارکیٹ کا دورہ۔ عابد مارکیٹ اور پاکستان انٹرنیشنل بزنس فورم لاہور نے پروگریسو نئی میر گروپ کا استقبال کیا۔ پروگریسو اور نئی میر گروپ قائدین نے عابد مارکیٹ کا دورہ کیا۔ عابد مارکیٹ اور پاکستان انٹرنیشنل ٹریڈر فورم لاہور نے پروگریسو نئی میر گروپ کا والہانہ استقبال کیا۔ جنرل سیکرٹری پاکستان انٹرنیشنل بزنس فورم لاہور میاں شکیل کا کہنا تھا کہ لاہور چیمبر الیکشن میں پروگریسو پیاف الائنس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی بھرپور ساتھ دیں گے۔ عابد مارکیٹ کے جتنے ووٹ ہیں
मेरे मालिक के हुक्म से इनकी झोली में जाएंगे और अल्लाह ताला ने इनको पहले भी इज्जत अता की थी। इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा भी अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएंगे और हम इनको एक बहुत बड़ी दावत जो है आबद मार्केट में देंगे। इंशाअल्लाह मियां अंजुम निसार साहब को भी दावत देंगे। अब हमारा अलायंस है कि आबद मार्केट में तशरीफ लाएं और अल्लाह ताला के फजल करम से इन लोगों के साथ मोहब्बत का इजहार करते हुए हर चीज से अल्लाह ताला इनको इज्जत देगा। प्रोग्रेसिव ग्रुप कायदीन ने आबद मार्केट की जानिब से लाहौर चैम्बर इलेक्शन में प्रोग्रेसिव और नई मी ग्रुप की मुकम्मल हमायत करने पर शुक्रिया अदा किया। मैं इस जो मोहब्बत को देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह जो 2026 का इलेक्शन है, हम पिछली मरतबा भी जीते थे, 101 साल की हिस्ट्री को ब्रेक किया था। हम इंशाअल्लाह इस दफा 103 साल की हिस्ट्री को ब्रेक करके पाकिस्तान में किसी भी चैम्बर में सबसे ज्यादा वोट लेकर इंशाअल्लाह लाहौर चैम्बर के अंदर जाएंगे और बिजनेस कम्युनिटी की जो खिदमत का सिलसिला है ये जारी रहेगा इंशाअल्लाह। हम इंशाअल्लाह इलेक्शन जीतेंगे। पहले तो मैं आपको ये पेश की मुबारकबाद दे दूं। दूसरा ये है कि आप देख रहे हैं कि जहाँ भी हम जा रहे हैं, अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप हो, प्रोग्रेसिव ग्रुप हो या प्याफ हो, हम सारे इंशाल्लाह आप देखें कि बड़ा अच्छा और बड़ा मौसर इत्तेहाद होगा। तकरीब में सदर प्रोग्रेसिव ग्रुप इंजीनियर खालिद उस्मान, जनरल सेक्रेटरी प्रोग्रेसिव ग्रुप बशीर मोहसन, नायब सदर प्रोग्रेसिव ग्रुप आबद मीर, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी प्रोग्रेसिव ग्रुप हाफिज रिजवान भट्ट ने शिरकत की। कन्वीनियर प्रोग्रेसिव ग्रुप इमरान सलीमी, जुल्फकार भट्टी, सीनियर ताजर रहनुमा खालिद कमाल, मियां शकील, सदाकत हुसैन, मोहम्मद शुएब खान, हाफिज फैजुल हसन समेत आबद मार्केट ताजरान की बड़ी तादाद शरीक थी। कैमरामैन राना मशहूद के साथ सईद अहमद, सिटी 42। जश्न आज़ादी की मुनासबत से माल रोड को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। मजीद अहवाल बता रहे हैं इब्राहिम कुरैशी। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ माल रोड पर, जहाँ पर ना सिर्फ 14 अगस्त के रंग जो है वो बिखेर दिए गए हैं ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से, PHA हुकाम की जानिब से, बल्कि यहाँ पर मौजूद चांद सितारा जो कि बरकी कमकमियों से आवेज़ हैं, उनकी अगर बात कर ली जाए तो उनके सबब जो है वो ना सिर्फ माल रोड की रोशनियों को, माल रोड की रौनकों को चार चांद लग गए हैं, बल्कि PHA हुकाम की जानिब से और मुतल्लिका इंतज़ामिया की जानिब से जो है ये एक वाज़े और बेहतरीन मोहब्बत की जो है वो आकाश है ये इक़दाम के, जहाँ पर ना सिर्फ ये इक़दाम मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत बेलोस उससे एक दिली लगाव का मज़हर है, वहीं पर देखने वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो खूबसूरत और दीदा ज़ेब जो है वो मज़हर बन चुका है। यहाँ पर आते जाते तमाम तर रागीर ना सिर्फ जो है वो इन तमाम बरकी कमकमों को देखते खुश होते नज़र आते हैं, बल्कि वतन से मोहब्बत का वालेहाना अंदाज भी और वालेहाना मोहब्बत का इजहार भी करते हुए नज़र आते हैं। जबकि इसके साथ साथ बहुत सारे मंचले यहाँ पर रुक के सेल्फीज़ लेते, फ़ोटोज़ बनवाते और यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ रील्स बनाते हुए जो है वो नज़र आते हैं। और ये इस बात का मज़हर है कि इस वक्त ये कौम जो है वो पाकिस्तान से, वतन अजीज़ से जो है वो काफ़ी मोहब्बत करती है। यही वजह है कि PHA हुकाम की जानिब से, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से और मुतल्लिका हुकाम की जानिब से शहर भर की दीगर शाहराओं को भी जो है वो खूबसूरती के साथ सजाने का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त पाकिस्तानी झंडे में मौजूद सब्ज़ और सफ़ेद रंग जो है वो इस वक्त माल रोड की जीनत जो है वो बन चुका है और इसके साथ साथ दीगर शाहराओं की भी जो है वो जीनत बनता जा रहा है। जबकि अगर बात कर ली जाए दीगर शाहराओं की तो लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड और दीगर शाहराओं पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो तैयारियाँ सरगर्म अमल है, जो कि ना सिर्फ 14 अगस्त के इब्राहिम कुरैशी आगाह